कळंगूटचा पीडीए जनतेला विश्वासात घेऊन बनवला असून यामध्ये कसलाही घोटाळा झालेला नाही। काँग्रेसचे माजी आमदार अग्नेल फर्नांडिस आणि कळंगूट पंचायतीचे माजी सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हे दोघेही जनतेची दिशाभूल करत असून जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नये असं आवाहन उपसभापती मायकल लोबो यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केलं। अग्नेल आणि जोसेफ यांनी कितीही अफवा पसरवल्या तरी आपण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचं लोबो यांनी यावेळी स्पष्ट केलं। वी हैव गिवन अ कमिटमेंट टू द पीपल। आम्ही लोकांक उतर दिल्ले हा की तुमची घरा रेग्युलरायज करतले। जेन्ना ड्राफ्ट ओडीपी ऑपरेशनान येयलो वो आमी उणेशे उणे मोर देन 75 हाउसेस इन शिंकेरीम अप टू बागा आमी रेग्युलरायज केल्ले हा। हायकोर्ट टोल्ड अस नॉट टू रेग्युलरायज or pass anything on draft ODP till you finalize the ODP. Now, who are the people who went to the High Court? Are the same people. Joseph Siqueira and team went to the High Court. Advocate Tezo. So, Kandolim Forum जे आहा पळय ते एक 5-6 जाण आहात पळय ते they are related to the same lawyer of Joseph Siqueira. And it is not this that कोण hiding कोत्ता कितें म्हणून ते तेंचेच ते सगळे आनी ते मदेकातूच वयता आनी लोकांक वॉर्ड मेंबरा कडेन झगडटा आनी दे आर रिलेटिंग दॅट इन्सिडंट टू द ओडीपी दॅट हॅज गॉट नो कनेक्शन टू द ओडीपी. इफ somebody goes and gives bad words or something to some respected punch member and they have a quarrel and fight and they complain to the police, how it is related to ODP? I don't understand. खंय कितें जालें जाल्यार मायकल लोबो is responsible. कालांगुटान मॅस करपी आग्नेल फेर्नांदीस आनी जोसेफ सिक्वेरा आनी ते आतां आग्नेल फेर्नांदीस प्रेस कॉन्फरन्स पयल्या दिसा घेता आनी म्हणटा 300 करोडाचो स्कॅम. आफ्टर 2 days when I expose him that applicant number 1 was Agnel Fernandes for ODP, when I expose him and show the people that he was the first person to say that regularize my one more flow by giving me extra FAR, I have built illegal and we have already regularized him here on this place. He comes out with another press conference saying that it is not 300 crore, it is 600 crores. Now he is ते जॉईंट झाला पळय ते तो दुसरो लीडर जोसेफ सिक्वेरा, ही सेज इट इज 800 crores. हांव तेंकां आतां सांगता तुमी दोगूय वांगडा बसा आनी तुमी डिबेट करा आनी तुमी व्हडले व्हडले आर्किटेक्ट हाडा आनी कितले करोडाचे स्कॅम आहा ते लोकांक सांगा आनी तुमी कोंगोटे आनी कांदोलीक कशें लुटल्या ते सांगा. हाव यू हॅव लुटीड द विलेज ऑफ कलांगूट एंड कांदोलीम. ऑल द लोकल्स नो. इट्स नॉट अ secret anymore. They know how much money you all have made by putting pressure on the people. म्हणजे कितें आहा लोकांक जे कोण बारीक मुणकार आहा तेंकां कशें तुमी घरांतसून भायर घातले बिल्डरांक हे जागे दिवपाक आनी ते म्हणटा बिल्डर लॉबी इज गोइंग टू कम. वेर द बिल्डर लॉबी इज गोइंग टू कम? देर इज नो स्पेस इन फ्रॉम शिकेरीम टू बागा. देर इज नो स्पेस रिमेनिंग. कांयच उरोंक ना जागो. हेंच्यांनी सगळे बिल्डरांक इकून तेणी बिल्डिंगी बांदून हॉटेलां बांदली आनी कांय उरोंक ना. जागे उरोंक ना. जो जागे उरल्या कोमनिदादीचे जागे उरल्या, गोवमेंटाचे जागे उरल्या ते आमी सांबाळुया. हे जो तर इतले सत्य मनीस म्हणटा जाल्यार हेंच्यांनी गोवमेंटाचो जागो 2000 square meters वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम आग्नेल फेर्नांदीस फादर इन लॉ बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इन 1976 आनी घेताना हो 5000 square meter आपल्याक रिटर्न घेतालो. म्हणजे दीस प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड. हू वील मेक इट यूज? MLA हॅज टू मेक इट यूज, put to use. For what? For parking, toilets, everything. It was acquired for that purpose. Engineering korung na ami kelo. And first decision of government of Goa in the year 2012 by Manohar Parrikar government was to reverse that decision of the earlier government to give the property back to Agnel Fernandes. So हेंच्यांनी जे बिल्डरांक हेल्प केले हे घेवपाक सगळे उरल्या ते जागे त्या टायमार तेंच्यांनी हॉटेलां बांदली. लोकलांक काडून हूंय तरी पोर्रा आनी सालिगांव आनी हूंय तेंकां ते हाडीन प्लॉट दिले. म्हणजे मुणकारांक काडून डिस्प्लेस केले हेंच्यांनी आनी जे जागे गोवोरमेंटा कडेन आसले ते हेंच्यांनी घेवपाक प्रयत्न केलो. बागांतलो जागो 52,000 square meter हेंच्यांनी ते इकोटेल हॉटेल्साक एग्रीमेंट सायन करपाकूच उरलेले. 99 years lease. So what is this?
Are they in the favor of this village, or they are trying to destroy this village? We are trying to give people's land back to people. लोकाची लँड लोकाक जी एक्वायर केल्ली ती फॉर पब्लीक पर्पज. आमच्या एरियेन एकूय जागो GTDC or ट्युरिजम डिपार्टमेंटान लॉंग लिजार दिवंक ना हांव आसतना. MLA except one property during Dr. Willis time, 2 lakh square meter. I am fighting for that property. Helipad, it should not go to Taj Hotels. 2 lakh square meter acquired from the people for public purpose is being given on lease to Taj Holiday Village for 99 years. Ata no de. This was during Dr. Willis time as a tourism minister of Goa, long back. But now, since it is not put to use, I am trying to take it back. I will go even to Supreme Court if required to see that this property comes back to the people of the village. So whatever needs to be done for the people of Kalangud on this ODP, we will do. Kalangud Kandolin Baga is densely constructed, populated. Everything is here to fit it under PDA. That is why 4 वर्सां जाली, 5th year. This area is under PDA. We will plan it well. तुम्ही वचून कांदोली मेन रोडार पळया आमी प्लॅन कसो केला पळय तो कोणाचोच स्ट्रक्चर मोडूंक ना, एक दुरीक मोडूंक ना, एक कोणाचो रेस्टॉरंट बंद करूंक ना, एक शॉप मोडूंक ना, पूण ते ब्युटिफिकेशन केला ते पळया, फुटपाथ कशी केल्या ती पळया, पार्किंग कशें केला ते पळया, स्मार्ट बोर्ड्स घातल्या ते पळया. ऑल दीस that formula of Kandoli will follow in Baga, in Kalangud also. Whatever is required for the people of this village, we will do. I am committed. त्या खातीर लोकांनी म्हाका परतून निवडून हाडला. आनी हे जे म्हणटा स्कॅम हेंच्यांनी दोगांयनी बसून भासाभास करची. दोगांयनी let they should both sit and whisper in both the others' ears that really what scam this is. They are scared if people's structures are regularized, nobody will go back to them. तेंचे कडेन आनी कोण वयतलो? ते कोणाक जाय? ते खातीर भियेल्या ते. त्या खातीर they are using all the money they have to go to bringing 2, 3 lawyers, 3 advocate काडलेले आहा. म्हणजे हो प्लॅन एकदा जावचो न्हू म्हणून. But I know the government of the day and including the court, what is right they will not come in the way. What is good for the people of Goa will happen.